الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغنوا ولا تيغنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولنكي يوم الثلاثاء ثلاثة كوتا أهجنون wa talatan kota nangemu hijiriyanci ne wujine ado komo nakati do tan nakate ado sino sikki kaso hana jula qada akota hana muharram o silamin cine farin bake makanan daga medina ujine kuma nakati tan nakate do sina sikandi aka su hanan kota hana nange mutu babun cine 2021 kasu segundi atamu akhinu saro bicharo dersundo walla tigana alla gana dunge owa dugutana irisala ngallenki ke risala da ke dersu kundu a joppe kankota a joppe talatan kota alla gano de ma hanye mene talatan kota a joppe kan talatan kota e sawalen kaso o sine sawalen kaso wujine do komona gati ado tanjike do sina kobundi a joppe kenye kebire ken daga gemu tubawuncine nda kanga tubawuncine 2018 aka su tumundin tampillen do tummu a gemu kenye an gana ke jate haisasa sino menume sino nakati 18 19 20 21 sino nakati ado kasu menume aso haike sina nakatandi sino nakati ro kasu sikki wodi kenya nyaro kitabe kay wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana alla ganna golle ke kala sindonoda hubenu gageri terinka do walla hubenu garina terinka alla ganne kana haba kedi igara gana hankita igana hankinyana sorota nanne akhinu serampa wega karake no gonde kinge benyani walla nyagana hoga karake no gonda silami gena gadi sujide nyalla dalla nyampama obenu ga birene no junubu nun nyampa obenu ga sarano gonda ni nya kandere moi ni nya silami no silami yawa ni nya silami suru o wada gana do dersum batenga insha Allah. wa awla al-ulumi tuwaghunun chuho sire ke awla bimana wa awjabul ulum tuwaghube geni wajibi ngasirenga qawatunu wajibi nan tagana lingindan na tuwaga lingindan ta tunu kempede tuwaghu wajibinte tuwaghube atwagu anyangeni wajibi
وأفضلها ado tuwagunun cusuho sire وأقربها إلى الله ado hube geni tuwagunga ga serentintondina Allah علم agantintondina ilimu Allah dina ke tuwagu علم دينه Allah dina ke tuwagu وشرائعه ada Allah gedi siriyanu kube nura kutu na kunga ni khatu ganati ilmu dini amuru honga kenga ilmu le aqaidi to huntahinu kwanga an kalsununci tinanyiran kampendi na sitina khici anganti jotini nan tawayere ne dambaten ida tauhidin kare aqaidu sondo men gollenyan igananci tinan ketu nanyam mo sudi asitin tenga chenin gersin tenga rakan antayar ne bake kiyani awasaddin iganati saraihi kenni luanu anjila ma wo ken luanu aha to agubega ate wo sharaihi ado siriyanu sarayu gani kebe al halal wal haram iganati dinan ceriyanu amana alluanu kona alluanu kutuna Allah subhanahu wa ta'ala kene halale kene haram aha mimma amara bihi gelli honga Allah subhanahu wa ta'ala ga nyameri tikebe wajiba gonga wa naha anhu adaga kabandi baka kebe awa kunindenga yaganati amara bihi wajibinta hinu ngakendi mustahabunu ngaken nogondi wanaha anhu aga kabandi baka hinu benwa ko haramun tengodi makaruhunta hinu ngodi bokebire serenna maga nogu nandike golle wajibi he ka mustahabu nyani anyangenga maga negei basi golle sugeni mustahabu nyai akembaraje lono mijane hasanati nyati mustahabu arono mijane hasanati nyati hobe geni makaruhu ngai ganati ke golle nyangeni makaruhu nya aga abaraje lono mijanu sayati nyarantaro no mijanu hasanati kebire ibe gana no golle ti makaruhu nya tanna debere amma hamu ودعا إليه akaman kadi ado nan kirindi kati dina ke na soron kiri kati wa hadda alayhi ado nan pusinde nan kirindi kati ado nan pusinde sunu diga munyai awa iga sage ne me bateni na me koton kati andi wore kati andi husinde kati andi kiri kati asuni diga mbane ke angara awa angulem pusinde hon adi ay mi andi wullen pusinde ay mi andi wullen kirikate ay mi andi I wullen ngore asuni digambane ka oson kankanen wa ala lisani nabiyhi aro kebe gere annabi nyimmen nenen kamma sallallahu alaihi wasallam farengeti digankannen ta koto awa nyamerin dai nan koto kebe gere faren nenen kamma sallallahu alaihi wasallam nan ta allati kedibere kabanden ta koto hube gan koto Allah farin girkebe ko sallallahu alaihi wasallam nanti Allah ti kewara iyo wangana ho mu go farin sallallahu alaihi wasallam nanti farin ti kadike de beri angedi ken ngaran nan daga hot sire tanan wurin nan tanga ken de berni ti woli yogoti ken kasrenni amma hamu aha wa fiqhi fi dhalik ado fahami Allah dina kedi ay fahami dinillah wal fahmi mana awagilli to agunun bosirenga kadi al fiqhi fi zalik na dina ke na fahamu ande qarada ande fahamu intaban wa tahammu bi ade ri'ayati wal fahmi fi ado na fahamu وتهمم برعايته أرون نمبم من تاغو لإهتمام نمبم من تاغو تي أكرو سندن دانا غانين دنغا والعمل به أرون نمغول لتاي كوسونيا أو أنماتوف يعني على
adiga men kamma geti ilmu dinihi kusuni matufu nya kamma kusuni dina ke awa tuagunga wa innama kana al'amal bihi afdal wa aqrab ila Allah subhanahu wa ta'ala min sababuni li'anna samarata al-ilmi al-amal golle tuagu ay tire minni kanga kenya awasa golle ibe gana tuagu kita amma gollitai awa andi tellole amalle merem na hante anda nyin ko lampa ganyege men ngakaf angiri tuagu ke kharangen no gondi simme do hoba anganyana kombe be arno kise imbe ngana ro kombe nga yo ke ganta no gondi ke nyimbe ta jagan ka yo ke kombe be hakanga imbe awa yo kenga imbe ngana ro kendi anta kempene yo kemba ne biya ran tege nyimi abini kene tuana burenka ag tuagunga no nga golle ngamanya tay ken jahannaba biyen nan kotonta honcho yalla laga no kis ko agerin nanti awa tuana buru imben joppene awa gijene kunya hana yalla laga no kis wal ilmu afdalul a'mali gol tuagu nadu sukulati tuagu murundenga akehini gollum posirenya ni walla nati gollum posirenya wa aqrabul ulama ila Allah ta'ala imam tabarani ada bangandi nanti hinu be nusurunga al-fiqh wa afdal ad-din al-wara'i tuwahu wa afdal al-ibada antalla farenda ko sallallahu alaihi wasallam nandi allam beti njuho sire al-fiqh ken fahamin wa afdalu din al-wara'u dinan po sire duna gani maganya anga soron naga nanyi mi asangalle palle ken maganya de wa aqrabul ulama ila Allah ta'ala tuwanun jusu su hotinten Allah walla tuwanun jusu Allah ga tuwanan kabila be mulla wa aulahum bihi ado hubenu do Allah bingan kawa ido khairin gan kawa Allah no kunga aksaruhum lahu khashya kebe ga kuben tuwanu kubenu ga kanalla dinan ta suronchi ando serega na nyoro tuwa ga kenalla dinan tanga ada Allah tinta dinan illa Allah gano ya Allah kannano Allah di kono kuyo gonanti inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama sereranta kannala ngan tallatude awallan kannana nyang na Allah to serega tuyi mugo mugangidan ya gontere nalla kutanken tallatu wa fima indahu raghaba awa soro mpo sirisirenga gadi soro mpo haulantenga walla iho gebenga kenuye mpo kotokotenga katti honga kebe galla nokunga arakaba kenni awasa jike nanchigino وفيما عنده رغبة وأكثره فيما عندهم رغبة وأكثره أمانا العلماء توانوكو يعني قنانهم بوكوتاكوتنغا كاتي هونغا كيبه غالا نكون توانو يعني awa hompo kotokotenga awasa kenue kati honga kebe ga Allah nokunga wal ilmu dalilun ila al khairati ati tuago dido tuago ntiade kan tuago kibe jiku be nuga konido tuago kebe batenga tuago kebe gantin tondinallai ken tuago mene ga sere sumaga dalilu kenni dalile nyai adresse nyani ila al khairat nanti ke kama njonko ntempa e khair nyai sereke be ganya tuananga adalla to akenalla kenni dalila nanti ken kama ajonko intenya hay
kat khairinga walla kinyantenya hay kat khairinga wa qa'idun ilayha ado aga akama ngesunu kat khairinga aga kama ngesunu kat khairinga to agusire ha dalilin nyano oraga atunu nandike kama ndake to hawa hage sunu kat khairin ko farengira ko sallallahu alaihi wa sallama gati man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqa ila aljanna ibe ganaro to umurunde killedi an kaga mulla nanti Allah an papto aguke murnuti Allah Allah wakilinne wokinanga kilije wokinanga kilebe problemu gante di anga kinyana arjana ikram ari kone gadin nanti malakiyenu iwi idu magayankana wali iwi kampum magayankana tuwa umurananda agedi hajunu kuwara ni awa ribari gebe kesu warannantenya Allah sere yake tuwa pahamunde ngani amurundenga Allah subhanahu wa ta'ala ati malakenu nga idu magayankana ken kamanda malakenu tidu magayankana sere kafuda ati khari kone gadin nanti tuwana Allah tuwana nyaide digamen ni Kenya kam kibi to agu settinunga kitano gondi agedi do awa kayalla da hunchuwa kafari muruna akamanda hatta nyogonga jinno gondi anti to intantu me qalla subhanahu wa ta'ala wa antu agu ke yankandini sondo mundi iga kafari gesi murni Allah subhanahu wa ta'ala nandi Allah kati fulana annan nyampama annan nyampa kati fulana maga junubun ta kunga duwa de berni duwa ununga ntaregen malake nun ta duwa ngasereda awa ken duwa uga ntaregen meni sababuni yafaluna ma yumarun malake ngir ho de ber Allah andi nyamere Allah kana malake nun nyamere nante ka duwa katida ikunni duwa unde ber Allah na ille ken duwa usedina kadilala kentinya nyogo ngila ka heyanga jindi Allah na kuntu indin nante ka duwa katida kun nyogo na duwa Allah na ille kun duwa unu sedina kadi kentinya wallajau ila kitabillahi ta'ala adon nan tuge katalla kitaben wa sunnati nabiyhi nan tuge mana gatil lajau bi fathihi lam mana al istinad war ruju' nan chage aga gana me so hiya khasage katalla kitaben ke hi khore hi qote qaraga pelentun kutu jandaram mori baba doke tu Allah to gana me so on chage katalla kitaben on chage katalla ande nyimmenga igo noare nge awa mistake nyandin kita andi tonguko korona ko pelentu wara on daga ta ona kitalla seriang yonki be ga dungene kei allogo awanga ga ma kede beri isaza hinu a tongona ndanna kengo annanti on daga ona ko wara on daga a kitalla kallan itini asanga nanya nanke on daga wallajau ila kitabillahi azza wa jalla Allah be ganninta aga honcu kamma ken qur'ana ke Allah kitabe ke qur'ana wa sunnati nabiyhi ada Allah annabi nyimmen cunna wattiba'i sabilil mu'minin ado sila awa mu'min surun kilbetunto ni betu salihul mu'minin kennan kamma wajibi nyaay to ana surun daga killen kenya wa khairul quruni min khairi ummatin Allah farenga sallallahu alaihi wasallam adiko isalangumenti ati wa khairul qurun ada wajibin tenya ne besu kamma jama surun kille annabut mana wa itibai khairul qurun
jama sire qarni genu hube araben kannendi kenni kemesine su gatin sekle kemesine su ken qarniya keme hananci nen coron nyampesu kubenu ga bire keni farenga sallallahu alaihi wasallam aha onda وخير قرون من خير أمة وخير القرون جمون بوسرم awan jamon bosiru adi killum betiye kan jamoni kunga ago tenda naga trende kenni sahibe no nyai من خير أمة kunya ni jama ke su hosire na uto faren nga khai nan daga wara ma alqiyaman kota ho ga bo ken no gondi kubenu do faren gedi menyi wakati ya kunya pesa su أخرجت للناس Allah gedi kumba gandi sorondanga su yage sorondanga نجاة kisiye ken najata kundu awa adaga ajonginten khabar wayi agati nogube wallajau amana allajau ado tugenga alla kitaben kamma najatun kisiye nyani aha kisiye nyani baka boneswa aha ففي المفزع إلى ذلك العصمة awatu gendi ho fil fajai amana fajai yere kundu lajai awatu gendi ila zalika katti alla kitabenga awatu gendi ila zalika katti faren cunnanga sallallahu alaihi wasallam menine di an gana da bari aha al-ismatu kishiye tange kabande baka bone suwa duna bone lahara bone an gana tuga Allah kitaben kama an ga tuga faren kallen kamun cunan kama sallallahu alaihi wasallam ayar jutanya na meniya al-isma kishiye baka tora sui duna torando lagara tora yalla lagana kenyora wa fi ittiba'i salafi salih ado sirri sawantun kilembeti najatun kengeni sirri sawanta siku hanoku keme hana keme hillandi keme sikandi anyina kuani hosu Imam na Maliki ndo Bukhari ndo kuntu suni ke kun ko mo sikki an gondi igana tandanga awa al-mutaakhirin kem ba jopene Muhammad Salih ko mo nagatandi parce que salangumega asare kem nagatandi ni awa tammo hanake ite hijrian china tammun ko mo na ko mo sikki do sino tam aken chareke donc aken ni kemena katandike ikunya ni awa almutaakhirin anun chirahanu wa fi ittiba'i salafi salihin najatun kisiyenga siri sawan tombetiendi wa humul yogonuna nya inati wan najatu kisiyenga fi ittiba'i salafi salaswamba siri sawan tombetie kisiyen ni kenyata maga kun kallen arade wa humul qudwatu fi ta'wili kunyani ya ganonga feserin dendi igana ma ta'awwaluhu igedi kebe fesere igedi qur'anan pamu mogo be igedi fesere mogo kebe igedi hadisen pamu mogo kebe igedi fesere mogo kebe seren kawa ya gane tu kunya feserunga dinanta awa sireta nanu geri kumpalle kungeri qur'anan pamu mogobe na yelema nantin awa sahibe nundi famu kundwa walla tabiuna nundi famu kundwa kundu he kundwa ni ai igeri me soxi su dagado sahibe nungeri feser mogo kebe kenyani kisiyenga iya do faren nantinta iya ne tunan kotanga iya ni mulla nan kotanga iya kanalla nan kotanga kenna ma digi sersu Allah andi nyangida واستخراج ما استنبطوه ado homba gandi muri ngai gerkebe funtindi muri
ta'wili araben kannindi qur'anan qutundi ado awa hadisundi kempeti hobure no gebe ta'wil mana angari muguti ta'wil na homma nan na ajjaga na koyanga kendo tahrifin tiban tahrifi kem paramunten ganati yadullahi fawqa aydihim alla kitenga ga kiten kamma nanti a yedure heti kita ayawre ni sembe nya ken tahrifi pase nati tikiten tallai pase anganati alla kitta wa gange dalla nya go hada maremme ibe ganati tikiten tallai ange ndalla nya menia andalla nya funga keta onantirna ni kammo ange nya hamula na misalen ko alla imiani du tage tikite ati ya ran kana toko ken an kan ban menia kitin kabila be genin tiken an ganati turenta do sirmenta wala sirmentante ya turenta sirmenta idi meni toko nyadi ma hadi ko nanti iyale halanga bana ibe ganati annan tangeti awa alla kitte awa ngere alla nyago hada maremme andi tamsilin de ber amma fam wa iza ikhtalafu fil furu'i wal hawadis gelli aga gana meso gella gana meso walla ma iza ikhtalafu ya gelli igana meso konu gana meso al mujtahidun dudo qotonto kubenu geri dudo qoto salu salihun dangi halle igeri kite gongori imam wori farendi kiti kundwa sallallahu alaihi wasallam imam wori qur'ana di kiti kundwa idi dudo qoten de beri ijtihad ni dudo qoten de beri na istinbatun de beri na kite genna akiti apasi ken wojo bintenya ni kitanun kamma ka fare sallallahu alaihi wasallam akendo annabi nyimu gonu dangadi men nyangal halay faren ke men ijtihadu men akem maga igollu no akenyi wahaw nya batenga ando wahaw nya batenga annara tirndi honga akenta tini awa force na kiti alenki nindu ro gotenya na kiti la atini adaga Allah gana hube konet ka gelli duro goton to dun konu gana meso hoti kundu filu furu'i gingundi ini meso gini gingu nyadi inta meso gini awa asilun furu'i ni menia bon salle ara kanun nagati salle anando laga sarando sogo ken asilunya kutandenti nyana kendi katehiyanu nyammogondo awa tekbirun suyidi sahabinu mogonu kunni furuwa igana meso kendi keta on kawa meni debern wala hawadis ado hi kurumbo benu garen pasi hinu awanonga angana sahibe nungirindi sasa na ken koni danga ikunga tini kenni menia digamen na ma gelo kala kulli halihin yo gono anunga yagare go de mun daga debe go yagare go di question posing nanti bo usada anga kuntu anu sasa tuanu ndi soron tambini digamen go boinati ke haramten nani ganin tuanu mentina ndan digamen pam menti pour ko aga kumpada mare musasa aga gedi tuanu tambindina hinu yo go deberi ganin coronga me ya debe na tiken menante siga angana Abubakar nudo Umar nudo Ali nu gindi sasa nanti anna hama serenga binne nyani lengo kumbena halanna nya anya go tubabu mako ana do Qur'an sebaga giri kembe deberi aga tituanu nankuru aba foke gani jiti hadun deber na gelli kem paramuntenya gen walla daga antenya gen ati ona diga men ngarake atangir kebe ko tonya bo ku hay awa nawajilu nunya hawadis bo yo hawadis nu kan nawajilu nu kubenu geri yanka sere amenya ga diga me kam bo matwanu ni jiti hadun nyengedia bo twanu ngana jiti hadu benya kendi keta yogoti kundu lam yakhruj an jama'atihim awa maga bogo sahibe nuku jamande maga bogo sahibe nuku jamande de igedi fahamu hinum fahamu mo kebe daga do kenye boke kundu yogonu mati ni amme jahabi anti
مذهب مالكي مذهب الشافعي igana me sogi hibenudi anke ngani mejhabi malikinya magabo maliki mejhabindi angaro awa atellaki de mejala digame ke mananti do kenado digame ken mananti do ken kitu hille gana worangure ni di maliki ti shafiiti maliki gedi kiti mogo kebe anke nyimedi tu cho nanti ken maliki ganke nyaka shafi'i ngedi delle kebe ko adelle nyan qur'anta dinan tam maliki kallenga daga do shafi'i kallenga maga ko hontanga kendi awre hetin nanti anke ngaro meji habibedita ageti ho keta anke ndi hamu awa kenya ni ba amma hamu kenya ba ai yo an kam maga duramboge angatini anke awa mogobe ndalinga ndata ai pasa anga hete mujtahid mutlaq nga fo kana awa to ana yugo dalilum betu kiyani walhamdulillah digamenti meyere tallahu subhanahu wa ta'ala tigandenga ta awa Allah subhanahu wa ta'ala hunnan ciragunga allazi alhamdu tigaitin mantenga lillahi awa betu honda betu hokebe bane bete nyaga hona hana abeti mbelagunga hotorono aha allazi akimbe alla kebe betu hokebe hadana li hada agedo magagemundi ke kitabe nyangemna ke kitabe nantago na addeberi bana kalbe nyanguru kesu kamma bana dawan koti na kalbe nchegu na doppedi na sahabana bana na garangundi bana akhin woni menu kono kusoroda angana tingena letri bane sahasaza angana pasim ba Allah wa tammen me qatawini na nokonde ke kundu ke kitabe de beria kundi so kamma henanti angana de beraga na gaga ne ke pourcentage akita la adi kundi so muro Allah e jannati firdaus la yalla Allah gano da koy meno illa Allah gano da koy meno وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Allah gampaga oku sondo munyilla sondo munga ken Allah be kitendi farenda ko sallallahu alaihi wasallam ati haramare mun condo mun Allah duro mun naga awi lan kuppana mo be galle ngada amme go gebe wanu nga kempa nyimpa minta fofo ina lege bane tan daga lege ra siren minna debendi angi anga haminga nyanalla dina ke amuru misidi siren minna debendi annan kawalla tigana de annan kawalla tigana angandu sugula na ta Allah betu nga wakati be do Allah dina ke murde nga wakati be yogo kawidu sugula na ti setane de mandenga wa bote yogo de non ankenti kentu kebire ati wona Allah tiga Allah be gedo sundo munga agere kaya katike yogo di to ago kitan nan koto ke khama keti keme de berne قال أبو محمد حابتي عبد الله بن أبي زيد أتغو نمني كوي الله كومي عبد الله الله كومي أهابا جني جيدي هابا مانا ناتي جيدي هابا رمي كيو كندو كيا سونين كان تغندي أوا تغنو سودي لمي يغو الدرجان سببنا والله يغو سببنا أنا هابين تغنبنا مبقندي walla haben to gonna lemmen to gon pogondi iganati ibn Abbas Abdullah ibn Abbas at to gon pogo haben to gondi at to gon pogondi al Abbasa remme bo sasa bun abi zaid ke kundu irsalangume ke agi yogo to gonni zaid me akabe nanti jedi haba awago abanyana yogo kai deben nogonde al haralle mbucine yogo ay lomunun naga igana to ganga la kati haba legerun an to ko kenta ka tuini inati kati haba wa awre ni kay
aha yagaru nyogono wadi intitini kinanu da tata intatini kundu tinugo ini irin mewa togon kelinati kati haba aha قد أتينا على ما شرطنا ori honga ogedi kibe sertinkini kitabe ke hananga nanti iwa kitabe ke deberni baban an na'ti bihi fi kitabina haza nanti owari niti owari tindini oda ke kitabe be ampa kamma masaila nuwa mimma yantafi'u bihi masaila nu kubenu nafaga nyana tikunga man raghiba fi ta'lim insha Allah Allah gana dun ani kona hanatai man ani serenya na hanatai raghiba fi ta'limi zalika aga qini kum masaila nu tuwa gunundi min as-sighari gelille minan buccunnu adu konanda kitabe ke hanangan nanti ke kitabu irsalan gumeni sulumun qarangun no qur'anan nasunya iga goto qur'anan nasundi ida mura magan nanti salli jinundo awa sallun kitullanti tuini to qur'anan nasuke bana qarangenga ana fekan kitabe go deberi na fatan pance nya no gondi betum molla ga tuine lemunun danga sadi ga qoron ومن احتاج إليه من الكبار ado kirsube no kaga hataji kate o hamunu nanti irsala ni Guinea ga jogilti lumununga kirsen karaita ke awa mun kitana no gondi sonun kondi feseri geli duna hanan nanti Guinea na jogiti lumununga mana yankate awa lumunun do kirsun chwa lumununga de dullengi ada kali wonne sorida masalla anyi ni yugo kaso nyimya honkaranga mi no do mun tolo min meiranta kono kirso goren nanti adullengi ke kandi aranta kono walla yagaron koro ikunga munyini Guinea kena jogiti lumununga me ana yankate kirsunga ke kitabe nya kundunya ke kitabe gume age kitabe ke sana bire ba winga sino tamrotum ngama Mungu dongo risalan kitabe ni Guinea nya ga jogiti lumununga ana yankate kirsunga serisu kirsesu gana ke kitabe qara angeli famu angana habe kiteri ken qoreyando wa fihi ma yuaddi al-jahilu ila ilmi awagille huwa kitabe ke kan gondi hubega jahili sankunte agan kinyandini walla gan kitandini ila ilmi ma kati hontu agunga ma ya'taqiduhu min dinihi anga kebe tappa anchondo menga ganyana to hoy walla ganyana hossebetinde anchondo menga min dinihi gelle andinanga wa ya'malu bihi ken kitene kanga agere aqida nun diga men ko sura hanabedi igatini tanto irisalam maliki de tuano nti maliki gango irawa iwa wosini ti ida ko fiqan kitabu hillibi maka iga wosini ti kunga fiqan kitabe angabahu gibe fiqhu italla joppa babu tahara ka ku fiqan kitabu hilli irsalan qalle ado al aqdarin qalle idaga joppa tauhidinya angana irsala da ke tauhidi qaranga tauhidi bengalla gam pesei kenna logode o haka ja aqdarin qallen kundunya kiyani irsala babu hanake tantuku ke tuwanan pogibe ga supa kamasasa asar hanu menu ano kuma gaire aho hodi hunenti ban na atohidi ga feser mo sere sere sugedi ken khara angenyi jahila godi aqidan karanga Allah subhanahu wa ta'ala wa awanyana sababu anga hokore kitano gondi wa ya'malu bihi min fara'idihi angana awa taharando sallen kibarendo sumendo hiju anga na hakore jahilin na hakore kitaken kadi awa tikun choro ka karanga ogana ti jahili awre ti kende hede anga to hohoto Allah ti tahsibu li jahil akhniya
awre hedin nanti sanguntoni ang sere gerang anganta kaman ngali halatu jahili ananga akaman kibarendi ha kangana ti yogoda ngati jahili ina ko sa sema nan tanti kafiriya anganti kebe to anta jahilun araban kanne nyani kebe somuntenga aha wa ya'malu bihi min fara'idihi aga gollini ti kempo gelle i ferlanunga sonen kite sallen kite sume hiju aha wa yafhamu kaseeran min usul al-fiqh aga hogibe fahamunu gelle awa fahami ngasilununga wa fununihi hado fahami ngingunga wa min as-sunani awa fahami kitana kadi gelli sunnanunga wa raghaib ado mustahabbunu wal adabi ado jikunu anga awasa kawa hinun dengene mogobe aha wa ana as'alu Allah azza wa jalla tike aganya kitabe ke ala halanganya ke aisa yake walla tigana iwa tunga bananga Allahu azza wa jalla akembe ga honchu kamma akembe ani tenga to hoho kamma iwa nyagana an yanfa'ana anokuna ha wa iyyaka ada anke an yanfa'ana wa iyyaka anokuna hada anke mbe bima 'allamana anke mbe gedi kitabe ke deberin demuru ha anke mbe gedi kitabe ke deberin demuru ala wa ana as'alu Allah azza wa jalla nge walla nyagana an yanfa'ana anona ha wa iyyaka adanke bima 'allamana tifonga angedo otuindi ke bima fonga allamana gedo tuindi kebe wa yu'inana ano odde maka wa iyyaka ada anke mbegedi kitabe kedde bernde murimma alal qiyam bi haqqihi nan cigiti kitabe ke haqqenga fima kallafana agedi kebe wojobindoyi ken nogondi gedi kebe wojobindoyi nan tona addeberi wala hawla ka nan cigiti ku hinui illeranto kuma kade wala quwwata sembento da mana la haula gelle ogono halle koy si innan uga masigiti koy ay sigi sembe wodanga wona nyille kate na deberi illeranto maka gantani Allah subhanahu wa ta'ala bana ga no dem wala quwwata khairin baike nin durano gondi na deberi semben tandanga na lo khairi ke nyangendi anya gempayi alla gamande maso khairi ke hatella gampirne bonen payi ke anya gempayi nantinna nyille nan maga deberi asen tanda ampa deberi ne anya ngempale ananga nimisin malaga nande manga koppe kenga hallantandu koppana illa billahi al-aliyyil azim kantani tunga kebe ankora andara awa honcu kamma darajai ma'nawi o hissi wa sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala wa murna maga aganti ganden gobondini ala sayyidina muhammadin wa nabi nyimmen kama muhammadin ati gandin tallan gubunda kama koti gandin ganya kama na hotallan ka hay nabiyihi annabi nyimmen yani wa ala alihi ado nati ganden gubonde awa adun konu akadun konka kama wa sahbihi ada min jangu hubenu gedi mori iga tongondi tai iga dungetai wa sallama tasliman ado kisiye tiganden do kisiye agebe alla na ken awa lo fa ntebetin di faren kam o kebere keta la hawla wala quwwata illa amma ngori hada marem anga yugo ngalla khairin pay garanta de berni pew ma khairi ke gandana te nganne tundi de bere bonen pay ga ha ay mewotu bonen nyana nara no gonda na de bere anate nganne tunta de berni la hawla wala quwwata illa kian
wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana irsala awa anyimere ana awa addati be uga dugute ana saha wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana aga gado dema la kulli hal le munyana gai aga gam perin dema nke bane rami kurke de bern Allah subhanahu wa ta'ala tigana aga keti na gado hubusi haju suga gai aga ga lemna gunga katinga hamiranta hitana suga gai aga daga tange mundinga na ki gulle de beri wosi mendo jikenga Allah da subhanahu wa ta'ala masere bane ga kite mijumuanu kuno gondi aga ne henete har der subane Allah subhanahu wa ta'ala nyagana sere bane gana kite mijumuanu kuno gondi wala der sunu ga dangini nan daga no kusu sirbane ga kitano gondi nan ne hetaiti Allah nalla dina ke ututai Allah na abrekenda ahoromando ala ga yankininda ga hayya wa mayyita amin Allah to halle bononti Allah to halle bononti arna lemu kina gai hube ga khadrono nan koto aka kungerin ke doromo gobe hube ga dorono hube ga digan kannum mukuti Allah nan koto aka gedin ke digan kannum mugo asi kota be nganati on khara kemelo juru ga gai digamenta mugneti aka nari ona daga dome me kota nyallini nge ganta ka kana yogo gati na gada a kati fulana aga haba dersunu ku yogo aga magaba ganyam mo sudi maken ko tangira kai nga hube ko no terinkanda na suda ngadwa umurun be sui mbiranta gonno gondi ado nkallem palle alla na anyoda ngai titinge kabro o kabranun kamma ngamurna alla ma kate unu benu ga anu gonda alla na nyampinge da ka kuncu maka loga gemus tombane be anu gonda alla na rago danga na baraje ngana yang kandu kato saranu na baraje yang kandi kato saranu na yang kandi kato karam mo kono ado silamin french nke ala kullan lantaro no detail di keno gondin cara non ko barende ka ayne encore ngentim matu ngoro di ma batenga ummi bada ummi kibe ganyinda sare mahalle saganu hilli ndangi tukunyai sikandi kenya nden korondi maga kala kendi ntetu mama nyenginda nga koro mame sari ngaro no karamundi sagai gakinya kharallo nga mpa bari mutu adinkini matte nenga digaminya na fatan panjane kenga he wallahi nga koro kebe magamma meria adin ta gundi kota gati banti na matin damma serebe mukebe ganari kandi antetun nanti itene nyana mai yogoni simana ko ne nyani walla lemme tenna ko hoyme ndana ngora maga wallahi digameli ngwe hede mpakilente de haru kota bana akitin degere ken ninke tukundu mpakilente amanya adin qinun nan qoto hari merem ya rabbi ngallahu subhanahu wa ta'ala nyagana ngedi duna golle sunya nga duangi kubenu gedin charano ku hilli ngedi fofo nya anallo abrajen no kondi ya rabbi sallallahu ala nabiyina muhammad